इस क्लास में फिर से हम लोग एक बार देखेंगे और कोशिश करेंगे 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसकी। तो ये जो है आप लोग को टारगेट दिया गया था कि ये महज ये 4 लफ्ज़ आपको याद रखने हैं। इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। तकरीबन 10 दिन से ज़्यादा हो 10-20 दिन से ज़्यादा हो गए ये होमवर्क दिए हुए। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको याद कर लिया होगा। इफ़अल यानी तू कर, एक पर्सन से। इफ़अलू तुम सब करो। ला तफ़अल तुम मत करो, और ला तफ़अलू तुम सब मत करो। ठीक, तो ये दोनों शुरू का अम्र है और ये दोनों नहीं है। किसी काम को ना करने का जो है हुक्म दिया जा रहा है। तो फ़ाला के 3 ग्रुप में 3 हैं। एक तो फ़ाला है, एक फ़तह है, एक जाला है। ठीक, तो इससे बन जाएगा इफ्तह, इफ्तहू, ला तफ्तह, ला तफ्तहू, और इजअल, इजअलू, ला तजअल, ला तजअलू। याद रखिए जब अल्लाह ताला से हम लोग कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वो भी अम्र ही के अफ़ाल इस्तेमाल होते हैं, अम्र ही के ही फॉर्म इस्तेमाल होते हैं। उसमें वो ऑर्डर नहीं, वो रिक्वेस्ट उसको कही जाएगी। ठीक, इफ़अल या इजअल आप बना दीजिए। ठीक, उनसुर आप मदद करिए, उनसुरु आप सब मदद करिए। ला तंसुर आप मदद मत करिए, ला तंसुरू तुम सब मदद मत करो। इसी तरह से ये नसरा के फॉर्म पर नसरा, ज़करा, अबदा, खलका, एक ही पैटर्न है ये, बाबे नसरा कहलाता है। तो उनसुर, उदखुल, उअबुद और उखलुक पैदा कर, ये सारे हो गए। ज़रबा एक ही हम लोग ने देखा था, ज़रबा तो इज़रिब ज़ेर पर आएगा, इज़रिब, इज़रिबू, ला तज़रिब, ला तज़रिबू, मारो तुम सब मारो, तुम मत मारो और तुम सब मत मारो। इस पर हम लोग देखा था मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की जो आयत है सूरह बकरा की, वो हम लोगों ने जो है वकुल नज़रिबूहु बिबाज़िहा, और इसके कुछ हिस्से से उसको मकतूल को मारो। और एक और जगह देखा था कि अपने असा से पत्थर पर मारो। फिर इस्मा और एअलम और एअमल ये तीनों एक ग्रुप के हैं। ठीक, तो समिया, अलिमा और आमिला। तो इस्मा सुनो, इस्माऊ तुम सब सुनो, ला तस्मा तुम मत सुनो, ला तस्माऊ तुम सब मत सुनो। इसी तरह से ये हो जाएगा, एअलम तू जान ले, एअलमू तुम सब जान लो, ला तालम तुम मत जानो, ला तालमू तुम सब मत जानो, और इसी तरह से अमल करना। तो ये जो है पूरे जो है कंप्लीट हो गए। अब इसके ऊपर 2-4 हम लोग प्रॉब्लम देख लेंगे ताकि ये बिल्कुल पक्का हो जाए। फिर हो सकता है इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे और वो जो है फाइल वाला जो मामला है वो फॉर्मली हम लोग फिनिश कर लेंगे। हालांकि वो आप लोग जानते ही हैं। चलिए ये देखते हैं इसको क्या मायने होगा इसका। फफ़अल खैरन, फफ़अल खैरन, देखा जाए इसको क्या चीज़ है। फा इसके अंदर क्या है, पस लिहाजा चुनांचे। ठीक, ये ठीक, और फा तो वो हो गया लिहाजा चुनांचे। ठीक, तो कर लीजिए तो। अब ये चीज़ है, आपको पता है कि इसका जो अलिफ होता है वो चला जाता है इफ़ अल का, तो क्या बन गया फफ़ अल। फफ़ अल का मतलब क्या होगा, इफ़ अल। ठीक, तो इफ़ अल तुम करो। ठीक, तो तुम करो, क्या करो, खैरन यानी भलाई, तो तुम भलाई करो। ठीक, बस तुम भलाई करो, लिहाजा तुम भलाई का काम करो। ठीक, खैरन। फिर आइए इफ्ताहिल किताब, इफ्ताह, इफ्ताह को देखा जाए कहाँ मिलता है ये, तो इफ्ताह को देखिए, इफ्ताह आप खोलिए, तुम खोलो। ठीक, इफ्ताह एक पर्सन से कहा जा रहा है, तू खोल। ठीक, फतहा से बना है ये, इफ्ताह तुम खोलो, अल किताबा किताब को, ज़बर से एंड हो रहा है, हम लोग का फार्मूला है पेश ने ज़बर को, तो किताब को, इफ्ताह तुम खोलो किताब को। फिर आप आइए वफ़ अलुल खैर, वहाँ था क्या था, फ़फ़ अल खैरन, यहाँ क्या है वफ़ अलू, वफ़ अलू को खोजा जाए किधर है। हाँ, कितने लोगों से कहा जा रहा है, देखिए इफ़ अलू तुम सब है इसके अंदर। ठीक, इफ़ अलू, वफ़ अलू और तुम सब करो। उसमें क्या था, इफ़ अल था तू कर। ठीक, इफ़ अल तुम करो, और इफ़ अलू तुम सब करो, अल खैरा यानी भलाई का काम। यहाँ देखिए खैरन में तनवीन लगी थी, यहाँ पे तनवीन नहीं है। क्यों है, क्या वजह है इसकी, अल लगा हुआ है। ठीक, जब भी अल आ जाएगा तो तनवीन को हटा देगा, सिंगल हरकत रह जाएगी। ये तो यूनिवर्सल लॉ है, कभी भी ये इसका गलत नहीं होता है। वला तजअलू, वा और ला तजअलू। ठीक,
تو جعلا سے بنتا ہے، اس کا نہیں ہے، ٹھیک. اجعل اجعلو لا تجعلو، تم مت بناؤ، ٹھیک، تم مت بناؤ، نہیں میں آ جائے گا، صحیح بتا رہے ہیں. ولا تجعلو، اور تم مت بناؤ، ٹھیک، اور تم مت بناؤ. پھر آئیے دیکھیے لا تفعلوا شرن، ٹھیک، وہاں کیا تھا خیر کا کام کرو، یہاں کیا کہا جا رہا ہے لا تفعلوا. لا تفعلوا دیکھیے کہاں ہے، افعل افعلوا، لا تفعل رک گئی آواز تو ایک آدمی، اور لا تفعلوا آواز بڑھ گئی تو بہت سارے. تم سب مت کرو شرن، شر کا کام یعنی شرارت کام، برائی کا کام مت کرو، ٹھیک. تم سب، ٹھیک بتا رہے ہیں، تم سب، ٹھیک. تو یہ ہو گیا ایک چیپٹر. باقی آپ کے لیے جو ہے چھوڑ دے رہے ہیں ہوم ورک، یہ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں اس میں. یہ تو ہو گیا یو آل اوپن دا بک، تم سب کتاب کھولو، ٹھیک. تو پہلے ہم لوگ یہ کھولتے ہیں، کھولنے والا کہاں ہے فتح ہے. افتح تو کھول، افتحو تم سب کھولو، ٹھیک. افتحو تم سب کھولو، کس کو کھولو دا بک الکتابہ، ٹھیک. کتاب کو ہے تو کتابہ کرنا پڑے گا، تو بن جائے گا یہ افتح الکتابہ، ٹھیک. افتح الکتابہ، تم سب کتاب کو کھولو. باقی میں چھوڑ دے رہا ہوں آپ لوگ کے لیے، ٹھیک. اب ہم لوگ دوسرے چیپٹر پر آتے ہیں، ایک دو یہاں پر دیکھیں گے. چلیے اذکروا آیت القرآنی، بڑا بہترین اگزامپل آیا ہے. اذکروا کی کھوج کی جائے، کہاں ہے اذکروا؟ یہ کھوج وہ کریں گے جن کو یاد نہیں ہے، جن کو یاد ہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اذکر تو یاد کر، اذکروا تم سب یاد کرو، ٹھیک. تو یہ دیکھیے اذکروا تم سب یاد کرو، تم سب ذکر کرو. انگلش میں آتا ہے ریممبر، ٹھیک، اردو میں رہتا ہے ذکر. تم سب ذکر کرو کس چیز کا؟ آیت القرآنی. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ قرآن. اس میں لکھا ہے قرآن اور یہ ہے آیت کی، کہاں سے آ گیا؟ قرآن کی آیت ہے نا. ہاں بتائیے. ہاں دو ناؤن ہے، ٹھیک، ریلیشن والا جوڑا کہتے ہیں. اور عربی گرامر میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو نوٹ کر لیجئے، اس کو کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ. یہ ہے مضاف اور یہ ہے مضاف الیہ، یعنی ایک اسم کی نسبت یا ایک اسم کی اضافت دوسری کی طرف کے لیے الیہ، دوسری کی طرف کی جا رہی ہے. آیت کس کی ہے؟ آپ سوال پوچھیں گے آیت کس کی ہے تو جواب ملے گا آیت قرآن کی ہے. بیت اللہ، بیت کس کا ہے؟ اللہ ہی اللہ کا. رسول کس کے ہیں؟ اللہ ہی اللہ کے. تو ایک اسم کی اضافت یعنی نسبت یا ریلیشن یا منسوب اس کو کرتے ہیں دوسری، تو اس کو کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ. تو ٹرمینالوجی جاننے سے فائدہ نہیں ہے، فارمولا آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس میں ال نہیں آنا چاہیے، تنوین نہیں آنا چاہیے، اور یہ زیر کی حالت میں ختم ہونا چاہیے. تو بیچ میں آپ کا کی کے لگا دیں، قرآن کی آیت. اچھا آیتا کیوں آیا ہے، آیتو کیوں نہیں آیا ہے؟ ہاں کوئی بول رہا ہے پیش نے زبر کو، صحیح بول رہے ہیں، پیش نے زبر کو، کیونکہ یہ آبجیکٹ ہے. تم کس کا ذکر کرو گے؟ جس کا کرو گے وہ آبجیکٹ بن جائے گا، ٹھیک ہے. تو آیت القرآنی، آیت القرآن، تو پھر آیت قرآن کی آیت ہی ذکر کرنے کے لیے کہا جائے گا. قرآن کی آیت خود ذکر کرے کسی کا تو غلط ہو جائے گا معاملہ. تو آیت القرآنی، تم قرآن کی آیت کا، اب بیچ میں کا لانے کے لیے قرآن کی آیت کا، دو کا آ گئے تو پیش نے زبر کو والے سے ایک کا آیا اور ایک مضاف مضاف سے لے سے کا آیا. اذکروا آیت القرآنی، ٹھیک. پھر آئیے دیکھتے ہیں اعبدوا ربکم. چلیے آپ لوگ بتائیے کیا چیز ہے یہ اعبدوا ربکم؟ رب کی عبادت کرو. کون کرے گا عبادت؟ تم سب، ٹھیک، تم سب، ٹھیک. اعبد تو عبادت کر، اور اعبدوا تم سب عبادت. دیکھیے اعبد آپ عبادت کریے، اعبدوا آپ سب عبادت کریے، ٹھیک. اعبدوا تم سب عبادت کرو، ربکم. دیکھیں ربا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ رب کی، تم سب کے رب کی، پیش نے زبر کو، وہی رول یہاں پر آیا پیش نے زبر کو، ٹھیک. پھر آئیے لا تنصر ظالمن، کیا معنی ہوگا اس کا؟ نہ مدد کرو ظالم کی. ظالم کی مدد مت کرو. تو دیکھیں کہاں ہے نصرہ مدد والا؟ یہ ہے انصر تو مدد کر، اور یہاں دیکھیے لا تنصر تم مدد مت کرو. یہاں پر کیا ہے؟ لا تنصر تم مدد مت کرو ظالمن، زبر کے ساتھ یعنی ظالم کی، ٹھیک. پھر آئیے ونصرو، ٹھیک، ونصرو
यहाँ पर छूट गया है, वंसुरु ज़ैदन। और कौन मदद करेगा? तुम सब मदद करो ज़ैदन, ज़ैद की, ठीक। उनसुरु, तुम सब मदद करो। फिर देखिए उज़कुर रब्बका, ये तो वही है, अपने रब का जिक्र करो, तुम अपने रब का जिक्र करो। अच्छा यहाँ देखिए जो का है, तुम तुम्हारे रब का जिक्र करो, एक तरीका हुआ कहने का, या तो कह लें तुम अपने रब का जिक्र करो। तो कुरान में जो हम लोग के पास तर्जुमा रहता उसमें तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम तुम्हारा काम करो, उसकी जगह पे इस्तेमाल करते हैं तुम अपना काम करो, तुम अपने घर जाओ, इस तरह से जो उर्दू में नॉर्मली बोला जाता है। फिर आइए, ये मेरे ख्याल से लास्ट है, ला तजरिबू जैदन। फिर जैद आ गया, क्या कहा जा रहा है जैद के बारे में? मत मारो। कितने लोगों से कहा जा रहा है? तुम सब, ठीक। तो इजरिब तू मार, और इजरिबू तुम सब मारो, ठीक है। ला तजरिब, ला तजरिबू, तो यहाँ क्या है? ला तजरिबू, तुम सब मत मारो जैदन, जैद को, ठीक। ला तस्माऊ शर्रन, क्या मायने होगा? तुम सब मत सुनो, ठीक। सुनो, तस्माऊ, इस्मा, इस्माऊ, ला तस्मा, तू मत सुन, ला तस्माऊ, तुम सब मत सुनो, ठीक है। तो ला तस्माऊ, तुम सब मत सुनो, शर्रन, कोई भी शर, कोई भी जो है खराब चीज, बुरी चीज मत सुनो, ठीक। कुरान के अंदर आता है कि जब कुरान पढ़ी जाती थी तो ये मुशरिकीन मक्का क्या कहते थे? ला तस्माउल कुरान, कुरान को मत सुनो, ठीक है। इससे हटाने की कोशिश करते थे। फिर आइए, वस्मा तिलावतल कुरानी, ये भी वैसी जिससे हमने आयतल कुरानी देखा था, वही चीज है। चलिए, वस्मा, और तू सुन, सिंगल से कहा जाए, और तुम सुनो, ठीक। तिलावतल कुरानी, तो वहाँ भी वही बन गया, दो इसम, और ये जेर में मुजाफ मुजाफ इलैह या रिलेशन का जोड़ा। तो तिलावतल ऑफ कुरान, या तिलावत ऑफ कुरान, यानी कुरान की तिलावत, और पेश क्या कह रहा है? को, और तुम सुनो कुरान की तिलावत को, तिलावतल कुरानी, ठीक। अब देखते हैं, वअलमू अन्नल्लाह रहीमुन, ठीक। वअलमू क्या चीज है? देखते हैं अपने, हाँ ये बहुत आता है इस तरह का जुमला, इअलम, तू जान ले, इअलमू, तुम सब जान जाओ, तुम सब जान लो, वअलमू, और तुम सब जान लो। अन्ना कहाँ से आ गया? बेशक है, और बीच में जब आता है तो की हो जाता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन, ठीक, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, की जो है। तो और तुम सब जान लो कि अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, रहीमुन, रहीम है, ठीक। चलिए लास्ट एग्जांपल, वअलमू सालिहन, वअमलू सालिहन, और तुम सब अमल करो, ठीक। कैसा अमल करो? सालिह अमल करो, ठीक। तुम सब सालिह अमल करो, ठीक। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का अम्र का जो मामला था पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसको ज़्यादा नहीं देखेंगे। अब आपका काम है कि ये वर्कबुक पूरी कर लें, फिर आपका जो है ये फ़ाइल मफ़ूल वाला इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे।